नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरतुल मुदस्सिर की आयत नंबर 32 से 56 तक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आखिरी दूसरा रुकू है सूरह मुदस्सिर का, छोटा सा रुकू है, छोटी छोटी आयात हैं इसमें। कल्ला वल कमर, हरगिज़ नहीं, कसम है कमर की, चांद की। 3 कस्में खाई गई हैं यहाँ पे। पहली कसम वल कमर, ये वाव जो है ये कसम वाला है, कसम है चांद की। वल लैली, और रात की। इज़ अदबर, जब वो पीठ फेरे, जबकि वो पीठ मोड़े, यानी जब रात रुखसत हो रही हो, उसकी कसम है। वस्सुबही इज़ा अस्फर, और कसम और नहीं बल्कि कसम है सुबह की जब वो रोशन हो जाए। चांद की कसम, फिर रुखसत होती हुई रात की कसम और रोशन सुबह की कसम खाकर अल्लाह ताला ने यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बयान कर दी है। मुफस्सरीन कहते हैं कि रात की कसम खाने में उस तवील दौर की तरफ इशारा है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 600 बरस का अरसा गुजरा है जिसमें कोई पैगंबर नहीं आया। वही का सिलसिला बंद रहा। इस दौरान दुनिया में जहालत की तारीकी छाई रही। पिछले नबियों की तालीमात ख़त्म हो चुकी थीं और दुनिया के अंदर हदायत की रोशनी मान पड़ चुकी थी। और चांद की जो कसम खाई है वो उसी मध्यम रोशनी का इशारा दे रही है। यानी अब हदायत जो थी, जो दुनिया में नबुव्वतों की, रसालतों की जो तालीमात की रोशनी थी, वो इतनी मध्यम हो चुकी थी कि चांद की तरह की वो रोशनी थी। फिर जो सुबह की रोशनी है, जिसका जो तीसरी कसम है, वह सुबह इज़ा अस्फर, कसम है सुबह की जब वो रोशन हो जाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के लिए इस्तारा है। गोया अलामात के पर्दे में 3 कस्में खाकर इन 3 आयात में जो मजमून बयान हुआ है उसका खुलासा ये है कि अगरचे पिछले 600 सालों से दुनिया पर जहालत के साए मंडलाते रहे, जलालत की तारीकी छाई रही और हदायत की रोशनी ना होने के बराबर थी, मगर अब रसालत मोहम्मदी का सूरज तलू हो गया है। अब तारीकी का दौर ख़त्म हो चुका है। तो ये 3 कस्में खा के एक बहुत अहम बात यहाँ बयान कर दी गई है। इन्नहा लइहदल कुबर, बेशक वो यकीनन बहुत बड़ी बलाओं में से एक है। बेशक वो बहुत बड़ी बातों में से एक बात है। अब वो बात क्या है, इसमें फिर वही बात है कि मुफस्सरीन में से बाज़ इसमें इसे जहन्नुम करार देते हैं कि जहन्नुम एक बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी बात है। बाज़ इससे मुराद क़यामत लेते हैं और बाज़ के नज़दीक इससे मुराद नबुव्वत मोहम्मदी का ज़हूर है, क्योंकि जो बात हो रही है पीछे और आगे भी जो बात है, उससे लगता है कि इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रसालत की रोशनी है कि आपका दुनिया में आना एक बहुत बड़ी बात है। नज़ीर लिल बशर, डराने वाले हैं बशर को, यानी इंसानों को। तो जो भी इससे मुराद लेंगे, क़यामत जो है वो भी इंसानों के लिए डरावा है, जहन्नुम है उसके नाम से भी इंसानों को डराया गया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो थे ही नज़ीर, डराने वाले, खबरदार करने वाले। लिमन शाआ, उसके लिए जो चाहे, मिनकुम, तुम में से। ये डरावा किसके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है? हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है कि वो क्या चीज़ हासिल करता है। कामयाबी का दारोमदार हर किसी की मेहनत, उसकी हिम्मत, उसकी कोशिश पे होता है।
بعض لوگ اللہ کی توفیق بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بھی اللہ کی مشیت بھی ہوتی ہے، انسانوں کی اپنا جو ہمت اور کوشش اور ارادہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ فوراً بات کو فوراً مان لیتے ہیں اور آگے بڑھ کے صدیقیت کا مقام پا لیتے ہیں، السابقون الاولون کے درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں، اور کوئی دوسرے ہوتے ہیں جو انتظار میں رہتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد وہ پھر اس میدان میں آتے ہیں، پھر وہ بھی واتبعوہم بإحسان والوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو لمن شاء منکم، یہ اس کے لیے ہے جو چاہے منکم تم میں سے، ان یتقدم، یہ کہ وہ آگے بڑھے، او یتأخر، یا وہ پیچھے ہٹے۔ آگے بڑھنا بھی انسان کے اپنے اختیار میں ہے، پیچھے رہ جانا بھی اس کے اختیار میں ہے، سوچتے رہنا اور دیر سے آگے آنا یہ بھی انسان کے اپنے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، اپنی مرضی ہے اس کی۔ اب آپ اپنے آپ پہ ہی سوچ لیں، آپ کی مرضی ہے، آپ ہدایت کی طرف آئیں، آپ کی مرضی ہے آپ گمراہی کی طرف جائیں۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس، ہر شخص، ہر جان، رہینہ، رہن ہے، بما کا سبت، اس کے عوض جو کچھ کے اس نے کمایا ہے۔ ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا ہے رہن ہے، گروی ہے۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں طرف والوں کی، نیک لوگوں کی۔ ہر انسان نے اپنی دنیا کی زندگی میں جو بھی کیا، جو عمل کیے، جو کمایا، قیامت کے دن وہ سب کچھ اسے وصول کرنا پڑے گا۔ ہاں، وہ لوگ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، وہ اپنے گناہوں کے عوض وہاں پہ رہن رکھے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ اپنے گناہوں کے عوض گروی نہیں ہوں گے۔ الا اصحاب الیمین، دائیں طرف والے، فی جنات، وہ جنتوں میں ہوں گے، یتسالون، وہ سوال کرتے ہوں گے، وہ پوچھتے ہوں گے، عن المجرمین، گناہ گاروں سے۔ جنتی جنت میں ہوتے ہوئے مجرموں سے، گناہ گاروں سے، جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں داخل کیا سقر میں، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا۔ سقر بھی جہنم کے ناموں میں سے، دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ما سلککم فی سقر، کیا چیز لے آئی تمہیں جہنم میں؟ بڑے سخت جواب ہے یہ، اور ہمارے لیے بہت ہی سوچنے والی بات ہے جو ان کا جواب ہے۔ قالو، وہ کہیں گے، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، دو کام نہیں ہم کرتے تھے، پہلے کا تعلق اللہ کے حقوق سے اور دوسرے کا تعلق بندوں کے حقوق سے۔ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ استغفر اللہ، ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ کہیں کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں، 2% لوگ بھی نہیں ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دو بڑے بڑے کام جو ہم نے بہت چھوٹے سمجھے ہوئے۔ یہ نہیں وہ کہیں گے کہ ہم چوریاں کرتے تھے، ہم شرابیں پیتے تھے، ہم قتل کرتے تھے۔ کیا جواب دیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تھے ہم نخوضو، خاضہ یخوض ہوتا فضول بحثیں کرنا، مع الخائضین، فضول بحثیں کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بحثیں کرتے۔ اپنے آپ کو دیکھیں آج ہم کیا کرتے ہیں۔ پہلے تو خیر بحثیں ہوتی تھیں آمنے سامنے بیٹھ کے، اب ہم موبائلوں پہ بحثیں کرتے رہتے۔ کبھی آپ کسی کی چیٹ کھول کے دیکھ لیں، کسی بھی بات پہ، کوئی مذہبی کوئی دینی بات ہو یا کوئی سیاسی بات ہو، اس پہ پھر لوگوں کے کمنٹ دیکھا کریں۔ اس سے فضول بحثیں اور کیا ہو سکتی ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بھی
बेहुदा बहस करने वालों के साथ बहसें करते रहते थे। देखिए इसमें नुकसान एक ये भी होता है फजूल बहसों में पढ़ने से कि आपका टाइम बहुत ज़ाया होता है। और ये नखूज़ माल खाइज़ीन में सिर्फ बहसें ही नहीं हैं, जितने भी फजूल खेल तमाशे और टाइम ज़ाया करने वाली जितनी बातें हम लोगों के साथ मिल के इस तरह टाइम वेस्ट किया करते थे। हमने अपनी ज़िंदगी के मकसद और अंजाम के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम इस दिन को तो जुटला बैठे थे। वकुन्ना, और थे हम, नुकज़्ज़िबु, हम जुटलाते बियौमिद्दीन, जज़ा सज़ा के दिन को तो हमने जुटला दिया था। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि आ गई हमें मौत। यहाँ यकीन का मतलब मौत है। और भी एक जगह पे यही लफ्ज़ यकीन का मौत के मानों में आया है। यहाँ तक कि हमें मौत ने आ लिया। फमा तनफ़अहुम, पस नहीं नफ़ा देगी उन्हें, शाफ़ीन, सिफारिश करने वालों की सिफारिश। सिफारिश भी हर शख्स के लिए तो नहीं हो सकती किसी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश या किसी शहीद की या किसी हाफ़िज़ कुरान की, किसी की भी शफ़ाअत। सूरह आयतुल कुर्सी में हम क्या पढ़ते हैं? शफ़ाअत भी उसी की कबूल होगी जिसके लिए अल्लाह इजाज़त देगा। फमा लहुम अनित तज़किरति मुअरिज़ीन, फमा लहुम, तो क्या है उनको, अनित तज़किरति, कि वो इस नसीहत से, मुअरिज़ीन, मुंह मोड़े हुए हैं, एराज़ करने वाले हैं। इन्हें क्या हो गया है? ये कैसे लोग हैं जो इस नसीहत से, नसीहत क्या है? तज़किरा, याद दहानी ये इस याद दहानी से यानी कुरान पाक से एराज़ करने वाले बने हुए हैं। ऐसे एराज़ करते हैं, ऐसे मुंह मोड़ते हैं, ऐसे बिदकते हैं ये इससे, कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरा, गोया कि वो गधे हैं बिदकते हुए, बिदकने वाले। कैसी मिसाल दी है अल्लाह ने? बिदके हुए जंगली गधे जो शेर को देखकर डर के भागते हैं, ये लोग अल्लाह, कुरान और आखिरत के जिक्र से ऐसे भागते हैं। कअन्नहुम, गोया कि वो, हुमुरुम मुस्तनफिरा, बिदकने वाले गधे हैं। फर्रत, जो भागते हैं, मिन कसवरा, शेर से, शेर से डर कर जैसे कोई जंगली गधा भागता है, ये इस तरह इस नसीहत से, इस कुरान से इस तरह भागते हैं। बल युरीदु कुल्लु म्रिइम मिनहुम अन यूता सुहुफुम मुनश्शरा, बल्कि इनमें से हर शख्स चाहता है कि इसको पकड़ा दिए जाएं खुले सहीफे। कल्ला, बल्कि, या हरगिज नहीं, बल्ला, बल युरीदु, यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं, बल्कि युरीदु, चाहता है, कुल्लु म्रिइम, हर शख्स, मिनहुम, उनमें से, अन यूता, कि वो दिया जाए, सुहुफुम मुनश्शरा, खुले हुए सहीफे, कि उसे खुले हुए सहीफे पकड़ा दिए जाएं। ये उनकी जो इस्तेहज़ाइया गुफ्तगू थी उसका जिक्र है। वो लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के जवाब में अक्सर ऐसी बातें करते कि ये हिसाब किताब का मामला जो है ये अल्लाह ने क़यामत पे क्यों रखा हुआ है? आप अपने अल्लाह से कहें कि वो अभी हमें हमारी अमाल में पकड़ा दें। तो यहाँ हाँ, एक मफ़हूम इसका ये भी है कि हम कुरान को अल्लाह का कलाम तब मानेंगे जब हम में से हर एक के हाथ में अल्लाह की तरफ से एक-एक सहीफ़ा पकड़ा दिया जाए। तो इस तरह की उनकी जो बातें थीं, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कल्ला, हरगिज़ नहीं, बल ला यख़ाफ़ून अल आखिरा, बात दरअसल ये है कि ये आखिरत से डरते नहीं, इनके दिलों में आखिरत का खौफ नहीं है। तो अब जब आखिरत का खौफ ही नहीं इनके दिलों में, तो जो मर्जी करें, फिर ये जैसी मर्जी बातें करें। हकीकत तो यही है, कल्ला इन्नहु तज़किरा, हरगिज़ नहीं, यकीनन ये एक नसीहत है, एक याद दहानी है। फमन शाअ ज़करा, तो जो चाहे वो इसे याद रखे। वमा यज़कुरून इल्ला अन यशा अल्लाह,
اور نہیں وہ یاد رکھ سکیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، راہ راست پہ آنا کسی انسان کا صرف اس کی مرضی پہ منحصر نہیں ہے، اس میں اللہ کی مشیت کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ یہ لوگ نصیحت نہیں پکڑ سکتے الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی ڈرنے کے لائق ہے اور وہی مغفرت کا مجاز ہے اور وہی بخشنے کے لائق ہے، یعنی کہ اسی کے پاس یہ اختیار ہے، یہ اسی کا حق ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اس کے احکام کی پابندی کی جائے، اور وہ اس بات کا بھی اہل ہے کہ وہ جس کی چاہے مغفرت فرما دے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں پڑھتے پڑھاتے ہوئے اگر کوئی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ کوئی منہ سے لفظ غلط نکل جاتا ہے، کوئی زیر زبر کی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی لفظی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی جلدی میں غلط ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے صرف نظر کرے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن پاک کے جو خزانے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اسے ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔